हे पळय बील ह्या सरकारान आतां अप्रूव्ह केला कॅबिनेटान एंटी कन्वर्जन बील जे म्हणटा आमी आनीक ते असेंब्लीन दवरूंक सोदता. इट इज नॉट नेसेसरी हें बील हाडपाक, कित्याक सरकारा कडेन ऑपॉर्च्युनिटी आसली फाटीं हायकोर्टान जेन्ना हायकोर्टान रिकॉर्ड मागलेली कितली कन्वर्जन जाल्या काय म्हूण पोस्टफूल कन्वर्जन, तेन्ना सरकार फेल्ड. Sarkar, when I say Sarkar, it is the police department, which is supposed to be the law and order maintaining department, which failed to produce any record. High Court are magun, and this is from 2012 onwards. The legislative assembly in the record they mentioned that there is no record of any forced conversion, and that basis the High Court are magir taka release kelo. आमच्या डॉमिनिक आणि त्याची मिसेसीक सर्वांना सिओली केसीन हे पळय जे बील ते हाडटा इज ओन्ली एन इलेक्शन स्टंट ऑर अटेम्प्ट डायवर्शनरी टॅक्टिक्स म्हणटा ताका कळ्ळें न्हू. कित्याक आतां सद्या सरकाराची परिस्थिती सामकी बिगडलेली आहा ऑन डिफरंट इश्यूज. एक्चुअली आय वूड हॅव वेलकम्ड एन एंटी कन्वर्जन बील ह्या सरकारान हाडलो जाल्यार जमनी कन्वर्ट करची न्हू म्हूण, दोंगर कापचे न्हू म्हूण, न्हंयो आमच्यो पुरोवच्यो न्हू म्हूण, तोडी मोडी आहाय ती कोले लेक्स बी जे पुरयता तेजेर तेणी खरें म्हणलें एंटी कन्वर्जन बील हाडूंक जाय आसलें दॅट देर वील बी नो कन्वर्जन ऑफ लँड इन गोवा. हें तर हाडलेलें ह्या सरकाराक वालोर लागलो. पूण हें पळय तें बील हाडटा दीस इज मिस्चीफ दॅट दे आर प्लेईंग. ते आमकां डिवायड करूंक सोदता हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम कम्युनिटीक, आनी तेतूंतल्यान तांकां दिसता की आमी डिवायड जावन दे वील रीप द बेनिफीट ऑफ पॉलिटिकल गेन्स. ह्या बिलाचो गोंयकारां तरी बेनिफीट ना, हें क्लियर काडना. ओके, तेतूंतल्यान कोणाक बेनिफीट जाता तें हांवूय तुका स्पश्ट सांगूंक शकना, पूण जे कोण मूव करता हें बील पास करपाक तांकां तर दिसता की हें तांकां बेनिफीट जातलें म्हूण. जाल्यार हांव तांकां कोंकणी भाशेची एक ओपार आहा आमचे मदें ते उगडास करूंक सोदता. कोंकणीन अशें म्हणणें आहा, दोरयान आहा मासो आनी तेजो मोल करतो पिसो म्हूण. दोरयान नुस्तें आहा आनी तेजो तूं तर व्हॅल्यू लावपाक सोदता जाल्यार तूं पिशपण करता. तुमकां तर दिसता हें बील हाडून तुमकां हाल्या खंयचेय एक सेक्शन ऑफ सोसायटीचो बेनिफीट जावपाचो आहा जाल्यार हेतून तें सामकें टोटली रॉंग आहा. तेणी शॉट मारलो गोलान वचपाना, गोला भायर वयतालो. इतलें म्हाजें तांकां सांगपाचें. ह्या हेतून सकम जावपाना तेंचे टॅक्टिकेन एज गोवा कॅथलीक एसोसिएशन. वी हॅव जस्ट एक प्रेस नोट आमी काडला आनीक आमी आतां प्लॅन करता इंडिविज्युअली एक एवरी MLA जावं तो हिंदू जावं एनी पार्टी आमी तांकांय बी बरयतले की डोंट फॉल फॉर दीस टॅक्टिक्स. जशें वी हॅव रेड इन बिटवीन द लायन्स आमकांय खबर आहा तेय बी हुशार आहा आनी तेणी ते हुशारकी तेणी दाखोवची आनी CMाचेर दबाव घालचो आनी ताच्या मनार तेजे गिन्यानार उजवाड घालचो की हें आमकां गरज ना आनी तेणी बील ड्रॉप करचें अशी आमी मागणी तांकां करतले.